Selamat ngalih hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua. Bergulai dengan aku Viviana Lena Igai buat buletin UKAS IBAN edisi ngalih hari 26 Mac 2021. Berita ngalih hari tu dipun kengau Komiti Penyangga Penusah Negeri Sarawak JPBNS udah ngagak pemutus madah ke bazar Ramadan tau dibuka sepanjang bulan Ramadan berengkah 12 April nyentuk 12 Mei 2021 nitih ke SOP ke udah ditetap. Tajuk pihak genap bansal diasuh minta pemendar hari JPBB dulu sebedau muka bansal diri. Kelimpah harinya, semua pengerja pengawak ngau pedagang patut ngagak persa culit RT-PCR lalu pemutus mesti negatif COVID-19. Bak penerang kesama, JPBNS madah ke kemari bisik 2 kes pemati baru ketegal kena rampit COVID-19 di Sibu. Bisik dipadah ke Megak, 308 kes baru positif ditemu di Sarawak, ngujung ke penyampau semua kes Datuk Manggai 14,963 kes. Nangkan kenyak pelilih beluru berbalik hari Gadung Ngagai Kuning. Terus nampung isi berita. Projek Ngemanah Parit Semien Bapalan Parking Mua Pasar Dalat dekat mutar ke penanggul sekut parking entukar endurnya. Kena Menteri Pengintu Pendiau Pengelantang Komuniti Orang Induk Ruang Bilik Ngau Pemansang Anak Mit Datuk Sri Fatimah Abdullah palan parkingnya elak dekat mantuk mutar ke penangkul sekut bak pasar Dalat lebih hagik maya hujung minggu. Dalat menghadapi masalah kekurangan tempat letak kereta terutama sekali pada hujung minggu. Jadi kita melihat kawasan ini dahulu yang kawasan lapang dan ada sungai kecil sungai kecil. Jadi bila ianya ditutup, sungai itu ditutup ataupun parit besar itu ditutup dan kawasan ini diratakan, jadi dengan itu ia boleh menjadi tempat letak kereta. Dan bila siap ianya boleh menempatkan 37 buah kereta dan 40 buah motosikal. Dan insya-Allah bila ia siap, ia akan mengurangkan masalah tempat letak kereta di Dalat ini. Ia madah munyinya maya ngabas projeknya hari 3 tu tadi. Berapa anggaunya adun Dalatnya madah palan tu elak dekat digagaknya di pasar malam. Awak kemerik peluang agai mensia mayuh di Dalat nambah ke belanja. Pada masa yang sama tadi dah bincang dengan pihak MDDM, pihak DO. Tempat ini juga nanti boleh digunakan sebagai pasar malam, pasar malam. Jadi pasar malam mempunyai tempat yang lebih teratur, luas, teratur dari segi lalu lintasnya nanti. Dan dengan ini kita berharap juga akan memberi kemudahan yang lebih baik untuk peniaga-peniaga kita di pasar malam, tempat mereka untuk mencari rezeki dan menambah pendapatan isi keluarga. Projek Transformation Menua Pesisir RTP adun Dalat ke berungkus RM500,000 nyak di pelabak tembuk kena 19 April 2021. Berita udah tu, seraku bala bini Menteri Sarawak Sabati udah ngagih ke 50,000 sengkabung mua ngagai 21 gerempung ukai perintah NGO ngau Rumah Pengintu Pendiau di Sarawak. Bantuk ke disadongnya hasil pemerik duta China di Kuching sebedau tu, lalu pemeriknya disuak ke Chairman Sabati, Dato' Amal Jumaani Tuntuanku Bujang Bak Opis Sidak di Wisma Sultan Tengah kena rimpat. Antara penerima tolongnya bakal ke diayan ketuk. Maya dirandau staf UKAS, bala penerima merik puji ngau terima kasih ngagai Sabati, laban sururan cakah mantu rakyat lebih lagi dikena nagang penglekai COVID-19 di negeri itu. Ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Sabati sebab mereka tiap-tiap tahun sangat prihatin dan selalu beri sumbangan kepada Kuching Autistic Association untuk kebaikan student-student kami di sana. Kami ingin mengucapkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Sabati atas sumbangan pelitup muka kepada pihak hospital.
Kaunsil Amanah Pengintu Pendiam Masjid Negeri Sarawak LAK-MNS dia tu udah bisik menera rasmi tidak diguna maya bisik program rasmi LAK-MNS dunia hari. Ketua Pegawai Eksekutif CEO LAK-MNS Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai madah pengawak berjadi ke meniranya kelai pengeriang enggau penyikap LAK-MNS dikena nyedia ke servis ngagai komuniti. Penentuan warna untuk bendera adalah di mana warna kuning cerah bermaksud tegas, ceria serta optimis. Juga ia menggambarkan kesetiaan kepada raja dan pemerintah. Lambang Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak dikedudukan tengah-tengah bendera pula diilustrasikan dengan warna hijau berbentuk segi empat melambangkan kesepaduan, sementara putaran garisan warna keemasan membawa maksud syumul ataupun dalam bahasa Inggerisnya inclusiveness dalam suatu usaha yang dilakukan secara menyeluruh. Ia madah menyenyak maya pengerami nuat ketambai LAK-MNS di Masjid Jamek Negeri Sarawak, Petrajaya, Kuching kemari. Berebak ngaunya, ia madah ke pengaga ati diri laban pengawak berjadi ke meniranya berserimbai ngau pengerami ngintu Ari Polis di Raja Malaysia ke-214. Dulu harinya, Dato' Abang Abdul Wahab bisik merasa baris 30 ikut Kaban Polis Bantuan bertuai ke Sarjan Major Ahmad Tomizi Othman. Udahnya pengawak berjalai beraban Mike Tambai ditangkan pengawaknya ke menira Ari CEO ngagai Sarjan Major Bahron Judin awak keterus dituat. Ngalih ngagai berita pemansang di Tebeduk. Pengawak ngagak projek tebing sungai Kampung Tebeduk Mawang ke Berengkah kenyau 3 bulan ke udah, dia tu udah tembuk 85%. Projek Transformation Menua Pesisir RTP ke berungkus RM100,000-nya dipelabak tembuk 2 minggu lagi. Kena Ketua Kampung Tebeduk Mawang, Impur Niun, projeknya hasil pengeransiang Menteri Pelajar Sains ngau Pansiak Teknologi Sarawak ke Mega Adun Tebeduk Dato' Amar Michael Manyin Jawong. Projeknya digagak dikena nagang tebing sungai Tusur Lebur Maya Musid Landas. Di Miri, 4 buah video dikena ngelaku ke vaksin COVID-19 udah mujur di penyadi ke Komiti Penyangga Penusah bagi menua JPBB Miri kena rimpat. Co-Chairman JPBB Miri, Abdul Aziz Muhammad Yusof, 4 videonya digagak dalam 4 batang jaku ianya jaku Inggeris, Melayu, Cina ngau Iban. Videonya bisik mandang keempat ikut orang ke berkawal lalu ngembuan tanggung pengawak besar ngagai komuniti di Miri, ianya Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak ke Megak Menteri Berkuasa Bak JPBB Miri, Dato' Lee Kim Shin, Pakar Perkara Pengerai Bak Hospital Miri, Dato' Dr. Pham Tem Lom, ianya ex-pegawai Upis Pengerai Miri, Kalagawak Bak Miri kenyau tahun 1983 nyentuk 2014, engkau ex-jaguah menua Watson Nyambe. After more than a year of experiencing the COVID-19 pandemic, now is the time for our best opportunity to break the chain of COVID-19 infection through vaccinations method. We really miss the activities carried out before this pandemic, such as mass gathering, playing sport, traveling, and many more. Therefore, we need this vaccine to be given at least 70% in society to form herd immunity, which in turn reduces probability of COVID-19 infection. The vaccine has been approved by the National Pharmaceutical Regulatory Division or NPRA, which is one of the strictest agencies in the world before it is given to public. Fulfill your responsibilities. Let's register for vaccination today. Lindung diri, lindung semua. 大家好，我是 Dato' Dr. 范丁龙医生。疫苗能控制和切断 COVID-19 在社区的感染线。多人的接种疫苗已形成的抗体，
我们就能进一步减低 COVID-19 的并发症。COVID-19 疫苗已获得美国国家药品监管局 MPRA 的批准，多达48个欧洲国家认可和使用。通过疫苗接种能保护您和您的家人，我选择了疫苗，请大家也一起接种，谢谢。Ketegal pandemik COVID-19 tu, mayuh aktiviti terjanggal. Lalu nanggur penghidup semua kita bersari-sari. Dia tu kita datai berengat di pemandu berguna, kena nagang pengelekai penyakitnya, kena cara bertucuk vaksin COVID-19. 7 vaksin tu ianya dikena nyingkap sistem dinding bulu antibody dalam tubuh dia tahu nyeliah ke kita dirampit igit penyakit lalu ngulang ke pengeluang penyakit COVID-19 nyadi. Tajak pia, aku bisi ninga orang takut ke vaksin. Anak percaya ke berita hubung apa. Titiah kemeh ajar hari pemusai upis pengerai. Vaksin ukai seminat berguna, kena nyaga dirimpu, tak megak nyaga orang di kesayau kita. Lindung diri, lindung semua. Vaksin COVID-19 telah sampai di Malaysia dan mula diberikan secara percuma kepada masyarakat. Penggunaan vaksin ini adalah antara langkah-langkah terbaik dalam mengatasi pandemik COVID-19. Vaksin ini telah diluluskan oleh bahagian regulatory farmasi negara berdasarkan pematuhan piawaan yang ketat untuk digunakan sebelum ia diberikan kepada masyarakat. Oleh itu, apabila tiba masanya untuk kita menerima suntikan COVID-19 yang akan diumumkan kelak, sama-samalah kita untuk turut serta dalam usaha membendung serta menamatkan pandemik COVID-19 ini. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri apabila kita menerima vaksin COVID-19 ini, kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri, lindung semua. Kenaku Abdul Aziz kemegak pemangku residen Miri, videonya digagak dikena nerang agai mensia mayuh pemesai guna petucuk vaksin COVID-19 lalu pengawal meri vaksin ungkup renggat kedua di Pelabak Berengkah April tu. Nak kata dulu edisi ngalih hari, bergulai dengan aku Viviana Lena ngobala kru buletin. Berita kesile agi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube.